বর্তমান তাঁর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার পরিড়াকে অনুরোধ করবি তাকে বি সম্মানিত করুন। বর্তমান মু আমার প্রিয় সভাপতি প্রফুল্ল চন্দ্র সাহু সম্মানিত করা নিবেদন করছি। আমার সম্পাদক সুরেন্দ্র আজ্ঞা সম্মানিত করা নিবেদন করছি। আমার जिला संपादक श्रीजुक्त रघुनाथ बाबू को सम्मानित करने नवेदन करुच्ची। बर्तमान नवेदन करी मोर प्रिय एवं गर्व आज की सुंदर परिवेश आप देखुं समग्र भारत वर्षर वीर मानायत ओडिया जातिर पिला माने आज गोटे मंचर मतासीन रही। आज दिन हूँ गोटे महान दिन जो दिन की दल वर्ण निर्विशेष आज जाति समस्त एकत्रित हो पार्टी। तेणु यही महान दिन में निवेदन करी जे आम समस्त सभापति को निवेदन करी ए तालुकार सम्मान्य कर्मकर्ता मंडली समस्त को सम्मानित करूँ, समस्त सभापति मान सम्मानित करूँ।